Dako ang gibating kalipay sa pipila ka driver sa Trento, Agusan del Sur. Human niubos ang presyo sa produktong petrolyo ilabi na ning adlaw nga Martes, Enero 28 ning tuiga. Usa sa mga nalipay mao si Lindo Logronio, usa ka motorista nga nagpasalamat sa pag-ubos sa presyo. Matod niya, kini dako nga bintaha alang sa iyang pamilya kay makagahin siya ginagmay nga budget sa uban pang mga panginahanglan. Nakasip-sip ko gamay ani. Arang-arang ra. Datong miagi gyud, igo ra pang tubel nga mo income. Gikumpirma usab ni Rolly Ricunas, usa ka pump attendant, nga ang pag-ubos sa presyos gasolina ug krudo dakog kaayuhan. Ilabi na karon nga nagataas ang presyo sa uban pang palaliton. Dako kay kusaban no kay tungaging semana adlaw Miyerkules is may baba, so kaduha ming baba karon adlaw Martes may baba na pud siya, pero gamay ra noon ang gibaba noon, pero kaduha sa may baba. Wa pa mahuman karong simanahon na. Dako kay impact ni dako kalipay sa mga para na tricycles drivers or whatever. Kay mao ra man kalipay nila mo baba ang atong mga gasolina or krudo. Kay pareharon mga mahalang palitonon, murag bugat pod kayo labi na ang ilang mga RE wala pa mahuman og bayad. So inguna na ang dakong kalipay sa mga driver. Sa kasamtangan, anaa sa 57 pesos 90 centavos ang presyo sa krudo, 61 pesos 5 centavos ang presyo sa XCS ug 60 pesos 5 centavos ang presyo sa extra. Dako nagbintaha alang sa pipila ka mga driver ug mga katawan sa lungsod sa Trento ang pag-ubos sa presyo sa petrolyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.